Okay, hello guys. So today's video is about chapter 10, applications of differentiation. So kita akan fokus kepada 10.1 extremum problems. Okay. So let's look at the first learning outcomes. Okay. So outcome pertama untuk extremum problems adalah find the critical points. Okay, so let's look at the definition of critical point. So what is critical point? Critical point is a point at which f prime x is equals to 0 or f prime x is undefined. Okay, so dekat sini dia kata critical point. Okay, bila dia kata point, so kita akan bagi jawapan in terms of x, y lah. Okay, dia akan jadi in terms of x dengan y dalam bentuk coordinates. And this point is at which our f prime is equals to 0 ataupun f prime x is undefined. Okay, so when f prime x equals to 0, this is actually the tangent to the curve parallel to the x-axis. Okay, so our tangent is parallel to the x-axis. Okay, so this point ataupun when f prime x is equals to 0, kes ini sebenarnya merujuk kepada stationary point. Okay, so the critical point when f prime x is equals to 0 is what we call as stationary points. Okay, dan ini adalah contoh gambar rajah apabila f prime x is equals to 0. So nampak tak, kita punya tangent is parallel to our x-axis. So bila kita punya tangent parallel to x-axis, automatic our dy over dx ataupun f prime x will be equals to 0. Okay, so ini yang pertama. Okay, and then the second case untuk kita identify critical point adalah apabila f prime x is undefined. Okay, so f prime x is undefined. So bila masa dia undefined, maksudnya kita punya tangent to the curve is parallel to the y-axis. Okay, so kalau tangent kita parallel kepada y-axis, nampak tak macam ni? This is actually our critical point. So dekat sini kita punya dy dx will be infinity ataupun does not exist. Okay, so bila tangent kita parallel to the y-axis, nampak kan? So this is the critical point juga. Cuma dy dx kita akan jadi infinity ataupun dy dx will be does not exist lah. Okay. So ini point yang bila dia parallel ini kita tak panggil dia stationary. So it is considered as critical point sahaja. Okay. So ini untuk yang pertama. So now let's look at how kita nak dapat stationary point and how kita nak dapat critical points. Okay, so contoh yang pertama ini adalah contoh untuk kita dapatkan stationary points. So stationary points tadi wujud apabila dy dx kita sama dengan kosong. Okay, so when our dy dx is equals to 0, it is when we call the critical point as stationary point. Okay, what is the step? So yang dekat sini saya listkan steps untuk cari stationary points. So the first one is we find the first derivative. Okay, lepas kita dah cari first derivative, kita dapatkan value of x apabila f prime x is equals to 0. Okay, lepas dah dapat value of x, kita cari value of y dalam function fx. Okay, so kita cari value of y menggunakan x yang kita dapat daripada step yang kedua ni lah. Okay, dah dapat x, cari y, kita masukkan dalam original function. Okay, so itu adalah cara untuk dapatkan stationary points. Okay, note that here, kalau soalan minta critical ataupun stationary point, okay, kalau dia minta jawapan in terms of point, kita kena bagi jawapan in terms of coordinate seperti ini. Okay, jawapan mesti dalam coordinate form. Kalau soalan hanya minta critical ataupun stationary number, number adalah value of x sahaja, x only. Okay, dan kalau soalan mention critical value ataupun stationary value, sebenarnya dia merujuk kepada value of y sahaja.
Okay, so kat sini hint kepada ayat soalan lah. Kamu kena tengok soalan tu minta apa. Okay, now kita tengok example lah. So, untuk example soalan ini adalah find the stationary points and the stationary values. So, bila points, we are going to write our answer as coordinates. Dan bila dia minta value, kita akan bagi jawapan of y sahaja. Okay, now first of all, let's find out the derivative untuk our fx. Okay, step yang pertama, kita cari f prime x. So, differentiate our function here. So, 2x cube, differentiate dapat 6x squared. Differentiate negative x squared, kita dapat negative of 2x. And differentiate negative 20, kita dapat negative, differentiate negative 20x, kita dapat negative 20. Okay, now when our f prime x is equals to 0, so 6x square minus 2x minus 20 is equals to 0. Sebelum tekan calculator untuk dapatkan value of x, make sure you simplify this function first. So, dekat equation ini, kita ada 6, 2, 2. So, saya boleh factorize 2 dekat luar. So, I get 3x squared minus x minus 10 equals to 0. So, now 2 ini boleh biarkan dekat sini ataupun nak pindahkan ke right hand side pun tak ada masalah. So, saya pindahkanlah supaya dia jadi 3x squared minus x minus 10 equals to 0. So, sekarang ini barulah boleh tekan calculator. Okay. Now, by using calculator, we have x minus 2 and 3x plus 5 equals to 0. Okay, so factorize 3x square minus x minus 10, kita akan dapat ini. Okay, kenapa tak boleh tekan ini directly guna calculator? Sebab bila kamu tekan ini directly daripada calculator, calculator akan terus simplify. So, dia akan terus baca sebagai ini dan dia akan bagi jawapan ini sahaja. Okay, tapi let's say kalau daripada sini, kamu terus lompat kepada this equation, kamu akan dapat salah. Sebab apa? Bila kita expand semula this factors, kita tak dapat pun constant 6 dekat depan. Okay, so that's why your factorization will be wrong. Okay, so kena simplify dahulu. Daripada 6 to factorize 2, jadikan dia ini sahaja. Lepas tu baru tekan calculator. Okay. Alright, next. Value of x yang kita akan dapat adalah x equals to 2 and x equals to negative 3 over 5. So, this is the critical number. Nampak tak? Value of x sahaja adalah critical number. So, Alan bukan nak critical number. Dia minta points dan juga stationary values. So, kalau points, kita perlukan value of y. When our x is equals to 2, okay, y will be equals to f of 2. So, macam mana nak dapatkan value of y? Gantikan 2 dalam this equation. So, 2 cube minus 2 squared minus 20 multiplied by 2 plus 5. The value of y is negative 23. And when our x is equals to negative 5 over, negative, terbaliklah sini, sekejap Okay, this one is supposed to be negative 5 over 3. So, ini adalah negative 5 over 3 ya. So, the value of y adalah gantikan negative 5 over 3 into our fx. So, 2 times by negative 5 over 3 cube. Tolak dengan negative 5 over 3 squared. Minus 20 multiply by negative 5 over 3 plus dengan 5.
Okay, tak cukup ruang pula kita. Here we have negative, 710 over 27. Okay, so let's conclude our stationary point. Stationary point will be 2, negative 23 and negative 5 over 3 and 710 over 27. So ini adalah kita punya stationary points. Manakala our stationary values is equals to y equals to negative 23 and y equals to 710 over 27. Okay, so dekat sini kamu identify stationary points and stationary values. Okay. Next, let's look at the second example di mana kita nak cari pula critical points. Okay, critical points adalah apabila f prime x is equals to 0 dan juga apabila f prime x is undefined. So, kita kena rujuk kedua-dua kes ini untuk dapatkan value of x dia. Alright, so find the critical number and the critical point. So, this time dia minta critical number. So, kalau critical number, kita hanya bagi value of x lah. Dan macam tadi, critical point kita akan bagi value of in terms coordinate form. Okay, so dekat sini, our fx adalah x squared minus 4 to the power of 2 over 3. So, let's differentiate. So, f prime x is equals to 2 over 3. And then, dalamnya salin je x squared minus 4 to the power of, 2 over 3 minus 1, kita akan dapat negative 1 over 3. Darab dengan differentiate x squared minus 4, we have 2x. Okay, so seterusnya bila kita dapat value ini, simplify our function, we have 4x over cube root of cube root kepada x square minus 4. So, this is our first derivative. Okay, so bila kita dah dapat this first derivative, cari pula step yang kedua, value of x when f prime x equals to 0. Kat sini saya kena tambahkan juga when f prime x is undefined. Sebab kita nak dapatkan critical points kan. Okay, so when f prime x is equals to 0, okay, bila f prime x ini sama dengan kosong, automatic denominator kita pindahkan akan jadi kosong. So, tinggallah 4x is equals to 0. That means our x is 0 itself. Okay, so kita boleh terus cari value of y. So, when x equals to 0, so y will be equals to f of 0, which means kita akan ada negative 4 to the power of 2 over 3. So, let's find out what will be the value for negative 4 to the power of 2 over 3. Kat sini dia akan keluar 2.520 sebab 2.5198 kan. So, kita ambil 3 decimal places. So, kita dapat 2.520. Okay, so next kita kena check pula bila f prime x is undefined. F prime x undefined apabila denominator equals to 0. So, nampak tak? Bila ada fraction seperti ini, when we have f prime x as a rational function like this,
So, f prime x akan jadi 0 apabila atas ini sama dengan kosong. Dan dia akan jadi undefined apabila denominator yang sama dengan kosong. Okay, so f prime x is undefined when denominator is equals to 0. Okay, so ini kamu kena take note lah. Okay, so saya samakan denominator dengan 0. So, x squared minus 4 cube root will be equals to 0. So, pindahkan cube root, kita ada x squared minus 4 is equals to 0. So, factorize, we have x minus 2 and x plus 2 equals to 0. So, this gives us x equals to 2 and also x equals to negative 2. Okay, next kita cari value of y. So, f of 2 will be equals to, kita gantikan 2 dalam sini lah. So, 2 squared adalah 4 minus 4 to the power of 2 over 3. This is actually 0. And f of negative 2 pun sama. Negative 2 squared will be 4 minus 4 to the power of 2 over 3, which is 0 as well. Okay, soalan tadi minta apa? Critical number. So, our critical number adalah x equals to 0. And then kita ada x equals to 2 dan x equals to negative 2. Okay, dan our critical points are, ada 3 dekat sini. Yang pertama adalah 0 and 2.52. And then kita ada 2, 0 dan juga kita ada negative 2, 0. Okay, so saya lurikkan. Bila x kosong, kita dapat y equals to 2.52. Okay, and then bila x equals to 2, kita dapat y equals to 0. When x equals to negative 2, kita dapat y equals to 0 juga. So, ini adalah jawapan-jawapan dia. So, kamu dapat bezakan stationary point is when f prime x is 0 only. Manakala critical points adalah f prime x equals to 0 dan juga f prime x is undefined. Okay, so now kita akan pergi kepada second learning outcomes. Second learning outcomes dalam topik extremum problems is find the relative extremum using first derivative test and second derivative test. So actually first derivative test and second derivative test is used to identify which critical points ataupun which stationary points yang merujuk kepada maksimum dan minimum. Okay, so kat sini kita nak identify lah stationary points yang kita dapat tu maksimum ataupun minimum. Okay, so relative extremum ini merujuk kepada maksimum atau minimum. Okay, kat sini kalau soalan minta relative extremum, maksudnya dia suruh kamu identify dia adalah maksimum atau minimum. Perkataan lain selain relative extremum adalah local extrema ataupun local extremum. Dan boleh juga dia kata find the nature of the stationary point. Nature of stationary points. So, ini semua adalah hint-hint ayat yang merujuk kepada dia suruh kamu identify the value ataupun the point yang kita dapat tu maximum atau minimum. Okay, so let's find out using first derivative test. So, sebelum itu, suppose that C adalah critical number of a function f that is continuous on AB. Okay, C adalah critical point yang continuous antara range AB. Okay, so if f prime x is greater than 0 for A until C and f prime x is less than 0 for C until B, then f has a relative maximum. Okey, apa maksud ayat ni sebenarnya? Contoh dia macam ni. Saya lukiskan dalam bentuk number line. So, let's say kita ada number line. Okey, dan kita ada interval A until B.
So, saya letak C di antara A dengan B where C is our critical number. Okay. So, F prime X antara A dengan C adalah greater than 0. So, greater than 0 maksudnya dia akan menaik seperti ini. Okay. Dan F prime X is less than 0 antara C and B. So, dekat C dengan B ni, dia gradient dia less than 0. So, dia menurun. So, bila dia menurun, kita nampak dekat C ini, okay, dekat C ini, kita akan label dia sebagai maximum point. Okay, so kita akan bagi tahu dia adalah relative maximum, ataupun kita akan cakap dia adalah maximum point, ataupun kita akan cakap dia adalah local maximum. Okay, so itu adalah ayat-ayat yang kita akan gunakan lah. Okay, kalau dia minimum, kita akan dapat bentuk ini. So, let's say this is our number line. Masih lagi sama, A dan sini adalah B dan di tengah-tengah dia adalah critical point C. So, antara A dan C kita dapat less than 0. Dia condong macam ni. Okay. Dan bila F prime X is greater than 0, dia dekat C until B. So, C until B dia menaik. Okay, gradient dia positif. So, that means dekat point C ini, dia akan dirujuk sebagai minimum point ataupun relative minimum. Okay. Now, kalau F prime X kita does not change the signs at C. Contoh dia macam mana? Saya letak dua contoh kat sini. So, ini yang pertama, ini yang kedua. So, let's say kita ada A, kita ada C dan kita ada B. A, C, B. Apa maksud does not changes sign? So, contohlah kalau kita dah menaik antara AC, dekat CB pun kita menaik. Kan? Ataupun kalau AC kita menurun, dekat CB pun kita menurun. So, bila benda ini berlaku, maksudnya F prime X does not change the signs. So, that means our F has no relative extremum. So, dia bukan maximum dan dia bukan minimum point. Okay. So, kalau dia bukan maximum dan dia bukan minimum, sebenarnya at this point, C itu merujuk kepada inflection point. So, contoh dia macam mana? Tadi kalau ini, kita nampak bentuk dia kan? Bentuk maksimum, ini adalah bentuk minimum. So, kalau straight macam ni, apa contoh graf dia? Kita akan dapat bentuk graf tu seperti ini. Alamak, letak. Okay, gini ataupun ini. So, point kita yang dekat tengah-tengah ni adalah point of C, our critical point. So, critical point ini kita tak panggil dia sebagai maksimum dan minimum lah. So, dia adalah inflection point actually. Okay, so let's look at example yang pertama menggunakan first derivative test. Oh, before that, inilah gambaran yang saya tunjukkan tadi. Okay, F prime X greater than 0, less than 0, dia adalah maksimum. Less than 0, greater than 0, dia adalah minimum. And then nampak tak, dia does not change the sign, dia adalah no extremum. So, this point sebenarnya masih lagi critical point, tapi dia dikenali sebagai inflection point lah sebenarnya. Okay, so these are the notes that you need to remember. Relative extremum is also known as a local extremum. Okay, ni tadi saya dah explain. And then a critical point is not necessarily a relative extremum. Betul tak? Critical point, it can be local maximum or local minimum ataupun no extremum. Okay? But a relative extremum, maksudnya maximum dan minimum point, is always a critical point. This one is you need to understand lah. Okay? Maksudnya apa? Semua relative extremum ataupun maximum dengan minimum, semua maksimum dengan minimum point adalah under kategori critical point. Tetapi bukan semua critical point adalah maksimum dan minimum. Okay, inilah contohnya sebab kita possible untuk dapatkan no extremum. Okay, and then finally, bila F prime X exists,
dan f prime of C is not equals to 0, then f of C is not relative extremum. Okey, maksud dia kat sini, kalau kita dapat f prime C tu not equals to 0, so bila kita gantikan, kita dapat not equal to 0 kan? So, automatic FC kita tu bukan relative extremum. So, dia akan kategori no extremum lah. Okay, so nanti kita tengoklah dia punya jalan kerja macam mana. Now, let's look at the example. So, macam mana kita nak dapatkan interval untuk increasing, decreasing dan juga determine the local extremum. So, kita nak beritahu dia maximum ataupun minimum. Okay. So, this will be the first step. So, the question is asking for interval increasing or decreasing. Next, determine the local extremum. So, let's find out first the derivative. First derivative. So, f prime x will be equals to 3x squared minus 3. Okay, kemudian when f prime x is equals to 0, so 3x squared minus 3 is also equals to 0. Factorize 3, we have x squared minus 1 equals to 0. Pindahkan 3 on the right hand side, we left with x squared minus 1. And factorize, kita ada x minus 1 and x plus 1 equals to 0. That means our critical number adalah x equals to 1 and x equals to negative 1. Okay, next kita dapatkan perform the derivative test untuk identify the maximum, minimum ataupun no extremum. So, this is what you are going to do. Kita akan buat table. So, perkara pertama, kita letakkan intervals. And then, kita akan masukkan the test value. And then, last kali, kita akan tengok sign of f prime x. Okay. So, saya buat table dia dahulu. So, x kita ada 2. Negative 1 and 1. So, interval dia adalah negative infinity until negative 1. And then negative 1 until 1 dan 1 until infinity. So, these are our intervals. Okay, now let's substitute the value. So, kita nak gantikan negative 2, 0 dan juga 2. Okay. So, gantikan value-value ini dalam f prime x. Gantikan dalam f prime sebab kita nak tahu sign of the derivative tu apa. So, bila gantikan f prime negative 2 dalam this equation, when x equals to negative 2, kita dapat positive value. Okay. So, our sign here will be a positive. Bila gantikan kosong, kita dapat negative. Dan bila gantikan 2, kita dapat positif. Okey, apa maksud positif, negatif, positif ni? Kalau positif, our interval is increasing. Kalau negatif, our interval is decreasing. And if positive again, dia akan increasing. Now, from here, you can see the shape of our graph lah. Kat sini, dia akan jadi, Here will be the maximum at negative 1 and minimum at 1. Okay, so before that, the question is asking for interval increasing or decreasing. So, kita akan bagi jawapan. Intervals increasing will be negative infinity until negative 1. And kita ada 2 kan? 1 until infinity. Nampak tak? Increasing, increasing, salin sahaja this interval. Dan interval decreasing, the answer will be at negative 1 and 1. So, kita dah jawab kepada soalan yang warna highlight biru ini. Okay. Now, hence, determine the local extremum. So, actually, we already know that negative 1 is a maximum point and 1 will be the minimum value. Minimum number lah. So, kita perlu cari dia punya value of y. So, when x equals to 1,
y is equals to f of 1. So gantikan, kita ada 1 cube minus 3 plus 2. 1 tambah 2, 3. So saya dapat kosong. Dan when x equals to negative 1, our y will be equals to f of negative 1. So dekat sini kita ada negative 1 plus 3 plus 2. So 5 turun 1 dapat 4. Okay, so that means our maximum point will be at negative 1, 4. And the minimum point will be at 1, 0. Okay, so inilah dia our local extremum. Interval increasing and interval decreasing. Okay, so ini merujuk kepada first derivative test. Okay, first derivative test, saya repeat. First of all, we find the first derivative. And then, kita dapatkan value of x when f prime x is equals to 0. So, ini sebenarnya kita dapatkan critical number ataupun stationary number lah. And then, lepas dapatkan the critical number ataupun stationary number, kita cari value of y. Okay, and then dah dapat value of y, kita standby dahulu. So kita perform our first derivative test kat sini untuk tentukan interval increasing, decreasing, dan juga untuk kita identify dekat negative 1 dengan 1 ni dia adalah maximum ataupun minimum. So this will be the steps lah. Okay, lepas tu kita write our answer. Okay, so this is the first derivative test. Okay, now, kita tengok second derivative test tu macam mana. So, second derivative test, kita cari f prime x. And this f prime x is supposed to be continuous on an open interval that contains c. Okay, so, menggunakan second derivative test, so kita akan dapat minimum apabila second derivative kita greater than 0. Okay, so kita akan dapat pula maximum point apabila second derivative kita less than 0. Manakala, kalau kita dapat f double prime x is equals to 0, our second derivative test is fail. So, kalau fail, kita akan refer kepada first derivative test semula. Okay, so ini adalah tips dia lah. Kalau minimum, kita tengok second derivative greater than 0. Kalau maximum, second derivative is less than 0. Okay, now let's look at this example. So, dekat soalan ada mention, use second derivative test to find the coordinate of the relative extrema for this function. Dia minta coordinate of relative extrema. Dia merujuk kepada coordinate of maximum ataupun minimum point. Okay, let's find out. So, kita dapatkan first derivative dahulu. Differentiate dapat 3x squared minus 6x minus 24. Okay, lepas dah dapat first derivative, samakan value dengan 0. So, when f prime x is equals to 0, so 3x squared minus 6x minus 24 is equals to 0. Factorize 3, kita ada x squared minus 2x minus 8 equals to 0. Okay, next adalah factorize. Kita dapat pindahkan 3 pindahkan 3, so kita ada x squared minus 2x minus 8 equals to 0. And from here we have x minus 4 dan x plus 2 equals to 0, which give us the value of x equals to 4 dan x equals to negative 2. Okay, seterusnya cari second derivative. So, f double prime x is equals to, differentiate semula 3x squared minus 6x minus 24, and we have 6x minus 6.
Okay, now gantikan when x equals to 4, our second derivative will be equals to 6 multiplied by 4 minus 6. So, kita dapat 18. So, this is actually a positive value. So, bila second derivative positive, so it is actually a minimum. Okay, and then gantikan lagi when our x is equals to negative 2, our second derivative will be 6 times by negative 2 minus 6. So, negative 12 minus 6 is negative 18. So, this is less than 0. Bila double prime less than 0, kita dapat maximum point. Therefore, kita akan dapatkan the coordinate. So, tadi dah dapat x. So, sekarang ni kita cari value of y. So, when x equals to 4, y will be equals to f of 4. So, gantikan 4 kuasa 3 tolak 3, 4 squared tolak 24 kali 4 tambah 32. So, dekat sini y is negative 48. And then when our x is equals to negative 2, our y is equals to f of negative 2. So, sekali lagi kita tulis dia punya steps. So, negative 2 cube minus 3 of negative 2 squared minus 24 of negative 2 plus 32. And here kita dapat 60. Okay, so therefore, our maximum point is at, maximum tadi adalah apabila x equals to negative 2. So, negative 260. Okay, and our minimum point is for negative 48. So, we already conclude our answers. Okay, so dekat sini saya recap. Untuk second derivative test to identify maximum and minimum point, first of all, cari f prime x, lepas tu samakan dengan kosong, dapatkan value of x. Kemudian, cari second derivative dan gantikan x yang kita dapat dalam second derivative untuk identify dia adalah minimum ataupun maximum. And then, kita solve apa yang soalan minta lah. So, in this case, soalan minta coordinate. So, we need to find the value of y. And finally, we conclude our answers. Okay, so this is the second derivative test.